अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल प्लस न्यूज़ चैनल। स्पेन से आए पाकिस्तान में राना नसीम अख्तर चेयरमैन एमपीओ सीईओ बोल प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छे पैगाम दे रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त राना नसीम अख्तर साहब के हाउस पे डीएचए में। ये नाज़रीन किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने काफ़ी उनके मसाइल हल करने के लिए यूनियन भी बनाई हुई है, और उसके अलावा ये समाजी कारकुन हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं। काफ़ी अरसा से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने उनके लिए क्या क्या इक़दाम उठाए हैं। जी राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी राजा साहब, आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और बोल प्लस चैनल के साथ से मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बेसिकली हमारा NRP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर दैन 75 कंट्रीज़ में काम कर रही है। बेसिकली वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तान के लिए $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उस हवाले से हम पाकिस्तान में उनके तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, पाकिस्तान सोशल एक्टिविटी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट हम करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो उनको सोशल, इकनॉमिकल और सियासी सिस्टम के अंदर उनको लाया जाए। उस धारे में आने से उनकी हौसला अफजाई होगी। पॉलिटिकली उन लोगों का चूँकि इंटरनेशनल विजन है, तो वो पाकिस्तान इकॉनमी के अंदर बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, सोशली भी, इकनॉमिकली भी और सियासी भी। अगर आप इंटरनेशनली देखें, टर्किश और मलेशियन वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क में आके ओवरसीज़ उनके कंट्रीज़ के लोगों ने उस मुल्क की इकानमी को बड़ा बूस्ट किया। सोशली उनके अंदर बड़ा बेनिफिट हुआ और इकनॉमिकली भी बहुत सारे बेनिफिट हुए। तो पाकिस्तान का जो NRP का नेटवर्क है, इसके अंदर इंशाअल्लाह जो मैं फ्यूचर इसका देख रहा हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर और जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर हमने जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जाके हमने एहतजाज किया और अपना रिकॉर्ड करवाया, उसमें माशाल्लाह आपको पता ही है मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने पहले भी किए हैं। तो उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने उस वक्त काफ़ी सारी एक्सेप्टेंस की और सियासी तौर पे और वोट का हक, राइट मिला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। अब हम ये चाह रहे हैं कि इनको सोशली और यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बेनिफिट भी उनको मिले। दूसरी कंट्रीज़ ने, क्योंकि हम ओवरसीज़ में हैं पिछले 20-25 साल से, तो वहाँ बहुत सारे मुल्कों की आपकी एफिलिएशन हुई है। वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको बेनिफिट देते हैं ताकि उनके वर्क को वहाँ यहाँ रिकमेंड किया जाए पाकिस्तान में और उनको फाइनेंस के हवाले से फैसिलिटी मिले। तो ऐसा वाक़या कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि अक्सर काफ़ी ममालिक में उनको काफ़ी मसाइल पैदा उनके लिए होते हैं, तो आपने किसी ऐसे कोई बंदे का कोई मसला हल जितनी जल्दी से ज़्यादा, ज़ाहिर है वहाँ पर जो लोग गरीब लोग पहुँचते हैं वहाँ पर अपनी मदद मजदूरी करते हैं, तो काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। ऐसा कोई वाक़या है कि जो वहाँ पर कोई बंदा इस वक्त मसाइल में घिरा हो, आपने फौरी तौर पर उनका हल कर दिया हो? बेसिकली सर वहाँ के इदारे हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंटें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वहाँ के जो लोग मसाइल में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ कम्युनिटी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर लिहाज से। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमारी जो एम्बेसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, कौंसलेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पाकिस्तानी को। तो वैसे तो जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी पिछले 4-5 साल पे काफ़ी काम हुआ है, और दूसरा ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में आपस में बड़ा वहाँ उस हवाले से बड़ा इत्तेफाक है, वो दूसरे की मिलजुल के हेल्प भी करते हैं, और उस माशरे के अंदर इतने इशू आते नहीं हैं। वहाँ हर पाकिस्तानी दूसरे की हेल्प करने के लिए माशाल्लाह तैयार रहता है। कोई ऐसा इशू मैंने तो ऐसा नहीं देखा कोई बंदा बेयारो मददगार हो और उसको किसी लेवल पे कोई ज़रूरत होती है, वहाँ हर बंदा काम करता है। और वैसे डॉक्यूमेंटेशन पे जो इशू होते हैं वो हमारी कौंसलेट वगैरह
اس میں کافی کام لگے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے اندر ایک سب سے بڑی جو میں نے دوسری اکانومیز کو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر جو پاکستانی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ اپنے ملک کے لیے لابنگ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستانی اوورسیز نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے پاکستان اکانومی کی، پاکستان سوشل سیکٹر کی، پاکستان کلچرل اس کی امپرومنٹ میکسیمم کی جائے. جس طرح کہ دوسری ہمارے مسائل ملک ہے اس کی کلچر کو بڑا پروموشن ملتی ہے. وہاں کی ملٹی نیشنل جو کہ لوکل نیشنل ہیں آرگنائزیشنیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں بینکس ہیں، ریمیٹنس آ رہا ہے، ان کو ان کی سپورٹ بھی ان کو ملتی ہے دوسرے ملکوں میں. ہمارے مسائل ملک جو بھی آپ سمجھتے ہیں سارا، تو ہمارے بھی یہاں کے جو نیشنل ادارے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ایسے انویسٹر بنانے چاہیے جو پاکستان کی لابنگ کریں فائنینشلی طور پہ، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اور پھر چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک بنائے جائیں اوورسیز پاکستان کی مدد سے، جو ایز اے ایمبیسیڈر، ہر پاکستانی ایمبیسیڈر ہے پاکستان کا اپنے جب وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کے اداروں کی تھوڑی سی ہیلپ ہو تو وہ ماشاءاللہ وہ مٹی بڑی زرخیز اور بڑی جلدی ماشاءاللہ ہم اپنی ملک کی لابنگ کرنے میں بڑے کامیاب ہو جائیں. حکومت پاکستان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ حکومت پاکستان کو سر بڑے ایزی سے مسائل ہیں. لا اینڈ ریگولیشن اور لا انفورسمنٹ کا جو یہاں نظام ہے وہ بہتر ہو جائے. جتنے بھی پاکستانی گئے تھے یہاں سے نارمل گھرانے سے تھے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، اور میرے جیسے کروڑوں لاکھوں پاکستانی، تو وہ ماشاءاللہ خود بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہاں جو مسائل ہیں گورنمنٹ میں ان کو صرف رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہے نا وہ پاسداری کی جائے، اور اس کے اوپر جب یہ تحفظ بن گیا دوسرے ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس اپنے باو اجداد کی زمینیں ہیں، باو اجداد کا نام ہے، اس کے باوجود ہم یہاں فیل ہیں. 1% بھی پاکستانی یہاں کے سیٹل نہیں ہو پاتا ڈیو ٹو رول اینڈ ریگولیشن، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، وہی نظام ہے. اس کے تھرو لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی ڈلیور نہیں کر پاتے. پاکستانی کو ایک ہی ہے جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہے، گورنمنٹ کی فورس میں بھی ہے، ان کو تحفظ دیا جائے. ان کے جو معاشی مسائل، سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی تھوڑی سی ہیلپ کی جائے، جو گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، لیکن اس کو بہتر انداز سے کیا جائے. اس کو یعنی کہ ون ونڈو آپریشن کے تھرو اس کو سالو کیا جائے تو اوورسیز پاکستانی ان کے بڑے مشکور ہوں گے ماشاءاللہ. بڑی مہربانی. یہ تھے رانا نسیم اختر صاحب، آپ کا ہوسٹ عوام کی پکار رضا چودھری کے ساتھ، کیمرہ مین ملک جمیل کے ساتھ حاضر خدمت ہم ان سے باتیں کر رہے تھے. اور پورے اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل ہے کہ ان کے ممبر بنے ان کی یونین کے، کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے مسائل اٹھا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. یہ درد دل رکھنے والے یہ تقریباً کوئی عرصہ 25-30 سال سے رانا نسیم اختر صاحب اپنا کردار کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے، بڑا اچھا کردار. تو اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی